A few moments later. Ilang daghanang players ay. GTA is really GTA. Ay, good morning sir. Good morning po. Magpadaplin ko dito sa unahan sa Kalawakan. Sir, good morning sir. Ay, nadakpa na jud ko. Ilang Kuang susi. Alipada pe. Baba! Kadali lang. Baba! Ay, papa. Ikaw, ganihara ka ba? Baba! Baba. Ma'am, baba! Dili po. Let's go! Ay, matik ko. Baron. Baron. Baron, maloko na sa nakakuan man dahil naka-live ka ba? Yes po, naka-live po. Live na live. Kasi pangalan, Sir Yamo. Sir Fernandez. Aray. Naka-live ni guys. Naka-live ni Tanan. Watch and learn. Mobile! Oh, dili na ko pati akong video. Don't worry. Dili na ko pati akong video. Tanaw jud mo, tanaw mo. Ano tawag mobile? Aray, kadali lang. Aray, bukat kay sir. Kadali lang. Ikaw na ko. Dili jud sir. I have my right. Tawag ang mobile. Okay, Sir Yamomo. Sir. Santa Cruz naman eh. Okay, kapo.